10,000 लोगों को पकड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के। बुरी तरह उनको रखा गया। जिस तरह जो कहानियां सुनाई देती हैं कि ऐसे ऐसे उनसे किया गया, खाना नहीं दिया गया, उनके पेट खराब हो गए, जो गंदा पानी है जो दिया गया उनको जिधर 20 लोग आते हैं वहां 60 लोगों को भरा हुआ। जिस चक्की के अंदर एक आदमी जाता है और वो चक्की के अंदर, वो चक्की जो डेथ सेल जिसे कहते हैं, उधर 6-6 लोगों को घुसाया हुआ है इन्होंने। तो ये एक सियासी कारकुनों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, यानी ये कभी पाकिस्तान में ऐसे हुआ है? थोड़े से लोगों को पकड़ा गया। मुझे ये पता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इतनी तादाद में थोड़े से लोगों को पकड़ा है और उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा है। लेकिन 10,000 लोगों को पकड़ लेना और हर रोज उनके घरों में घुस जाना, जो कि छुपे हुए हैं, उनके घर तोड़ देना, उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जाना, जिसको मैं फिर से कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं। ये सिर्फ आज इसराइल करता है फलस्तीनियों से, मकबूजा कश्मीर में किया जाता है कश्मीरियों से, लेकिन अपने लोगों से कोई दुनिया का मुल्क ये नहीं करता। इमरान रियाज इस मुल्क का वो सहाफ़ी था जिसको यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा जाता था। उसका अभी तक पता ही नहीं वो किधर है, और हम सबको खौफ है कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया है कि ये उसको सामने नहीं लेके आ रहे। अदालतें बुला रही हैं, वो नहीं आ रहा। और जो फिर हमारी अदालतों से हो रहा है इस वक्त, बिल्कुल अदालतों को इन्होंने ऐसा किया कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। एक इलीगल, एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, कानून में कोई हैसियत नहीं है, आइन में कोई हैसियत नहीं है, वो बैठे हुए ऊपर, और वो केसेस पे केसेस, इंतकामी कार्रवाई। यानी केयर टेकर का मतलब ही होता है वो न्यूट्रल होते हैं, या न्यूट्रल का भी एक और मायना हो गया, जो न्यूट्रल भी कहते हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं एक ही पार्टी के ऊपर। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नजरबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए, और आज 2 और केसेस आ गए। लेकिन मैं सिर्फ ये जो कोयटा का केस है, मैं ज़रा सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बलूचिस्तान में किसी ने केस किया हुआ है, और वो ऐसा फूलिश केस है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके ऊपर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो केस क्या है? कासिम सूरी रूलिंग देता है कि जनाब ये मुरासला, ये जो साइफर आया है वहाँ से, इसके होते हुए बैरून मुल्क की मुदाखलत हुई है हमारे अफेयर्स में, और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त हो। ये मुरासले में लिखा हुआ है, जो कि वो डोनाल्ड लू और हमारे एम्बेसडर के बीच में बातचीत हुई, जो कंफर्म किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने। फिर जब शहबाज शरीफ बना प्राइम मिनिस्टर, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर को, असद मजीद को बुलाया गया। उसने बैठ के कहा कि हाँ, ये मुझे डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान को हटाओ प्राइम मिनिस्टरशिप से, और ये अदम एतमाद में उसको फेल करो। और अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं की गई थी असेंबली के अंदर, तो कासिम सूरी ने उसको सामने रखते हुए कहा कि इसके मुरासले के होते हुए मैं ये नहीं इस वक्त आगे असेंबली को बढ़ने देता। उसके ऊपर मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। अब ये आदमी कह रहा था कि वो जो इलेक्शंस मैंने कॉल किए हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही रूलिंग दे दी थी। उन्होंने तो उसका सिर्फ कासिम सूरी का जो रूलिंग थी उसको उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। उस आदमी का वकील का कत्ल होता है, फैमिली सारी कहती है कि खानदानी दुश्मनी थी, उस पर कत्ल हुआ है। पता चलता है कुछ 9:30 बजे उसका कत्ल होता है। 4 घंटे के अंदर लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस था। कभी सोचे कि कोई कत्ल हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई पता चलता है, और उसके बाद क्या होता है? आईजी उठाता है उसके बेटे को, रात तक आईजी उसको अपने पास रखता है, और उससे फिर एक और स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये इमरान खान ने कत्ल करवाया मेरे बाप। अब पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि इमरान खान ने कितने अपने जिंदगी में कत्ल करवाए। 150 से ऊपर तो मेरे ऊपर केसेस हैं, तो क्या मैं उधर भी किसी को कत्ल करवाने के चक्कर में हूं? और वो केस जिसने आगे बढ़ना ही नहीं था, जो मेरे वकीलों ने भी कहा कि जिसने किस तरह आर्टिकल 6 मेरे ऊपर लगा सकते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी उस पर। अब ये सोचे कि उसके ऊपर, मेरे ऊपर इन्होंने 302 का मुकदमा कर दिया और मेरे ऊपर कत्ल का केस कर दिया। वाज़ेह है, मुझे नजर आ रहा है कि क्या करना है। हमारी अपनी एजेंसीज इंफॉर्मेशन देती थी, ISI बताती थी कि इन्होंने क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। उससे पहले भी देती थी, जब इनकी 10 साल दोनों ने हुकूमत की तब मिलती रही। उनके ऊपर तो कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई। वो जेलों में भी रहते थे तो वो
آرام سے رہتے تھے. وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ان کے دیکھیں تو صحیح ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا. یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے؟ کوئی مانے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوئٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا؟ اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے. رانا ثناء اللہ کا تو یہ عابد شیرلی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہیں اس نے. فیصل آباد میں جائیں وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں. شہباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی یا ایمنسٹی کی کہ اس نے 97 سے 99 تک 770 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروایا ہے. اس کے اوپر تو عابد باکسر نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اس نے قتل کروائے ہیں. عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا؟ تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو. اور میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں, میں تو پورا تیار ہوں, میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے, جو میرے سے ہو رہا ہے, جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. ذل شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے, اس کو 3 لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے, وہ گواہ تھے, اس کو لے جاتی ہے, اس کو علیحدہ لے جاتی ہے. اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ, جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے. ایک مل جاتا ہے 302 کا, اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا. اس کے بعد رپورٹ آتی ہے 3 دن کے بعد, پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ 26 جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا, 26 جگہ پہ. تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا, تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا. لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفارمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں. یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج. میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں, آپ نے کبھی نہیں جھکنا, کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا, جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر FIRs کر دی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں.